Dear students of class 5th, السلام علیکم. پیارے بچوں، آج ہم ای ایس کا چیپٹر نمبر 4 لے رہے ہیں. ہاں بچوں، اس چیپٹر کا نام ہے مینگوز راؤنڈ دا ایئر. ہاں بچوں، یہ جو چیپٹر تھا، اس کا جو سبق تھا وہ مکمل ہو گیا. اب اس کی ایکسرسائز رہ گئی ہے، وہ ہم آج کرنے جا رہے ہیں. ہاں بچوں، کوشچن فرام ٹیکسٹ بک، جو آپ کی یہ ٹیکسٹ بک ہے، ای وی ایس ہے، اس کے جو کوشچن ہے، اس پر جو کوشچن ہے وہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں. ان کے آنسر ہم آج کرنے جا رہے ہیں. ہاں بچوں، پہلا کوشچن کیا ہے؟ ہاؤ ڈیڈ امان ناؤ دیٹ potato sabzi had got spoiled. کہتے ہیں کہ کیسے امان جانتا ہے کہ جو آلو کی سبزی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اس کا آنسر ہے the bad smell from the potato sabzi gave the clue. یعنی سبزی کو جو سمیل آتا تھا، جو مشک آتا تھا، وہ کیا آتا تھا؟ خراب مشک آتا تھا، کیونکہ وہ خراب ہوئی تھی. کوشچن نمبر 2 ہے Have you ever seen some foods that had got spoiled? کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ جو فوڈ ہے، غذا ہے، وہ دیکھیں جو خراب گیا ہوا ہو. How did you know that it was spoiled? آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ خراب غذا ہے؟ ہاں بچوں، اس کا آنسر ہے یس. ہاں، I have seen food that have gone spoiled. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھے ہیں ایسے جو غذا ہیں جو خراب ہو گئے ہیں. The spoiled food smell bad and shown unusual colors. یعنی کہ جو خراب غذا ہوتا ہے، ایک تو اس کو خراب سمیل آتا ہے، مشک آتا ہے، اور اس کا جو کلر ہوتا ہے، جو رنگ ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ چینج ہوتا ہے. یعنی وہ بھی الگ سا لگتا ہے. اس کا جو کلر ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے. ہاں پیارے بچوں، اب ہے کوشچن نمبر 3. پریتی ٹولڈ نیتو ناٹ ٹو ایٹ دا پوٹیٹو سبزی. کہتے ہیں کہ جو پریتی تھی، اس نے کہا کس کو؟ نیتو کو، ناٹ ٹو ایٹ دا پوٹیٹو سبزی، جو آلو کی سبزی ہے، اس کو مت کھاؤ. What would have happened if she had eaten it? ہاں، she may have fallen ill. اگر وہ کھائے گی، if she had eaten، اگر وہ کھائے گی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ بیمار ہو جائے گی. ہاں پیارے بھی، اب ہے کوشچن نمبر 3. Will you list the same in all seasons? What would change? اس کا آنسر ہے no. The list will change in different seasons. Food easily gets spot in summer than in winter. کہتے ہیں جو غذا ہوتا ہے، جو فوڈ ہوتا ہے، وہ سمر یعنی گرمی میں وہ خراب ہو جاتا ہے بنسبت سردی سے.
in rainy season. The excess moisture in the air hastens the degree process of spoiling of food. यानी सर्दी में जो गुज़ा होता है वो ज़्यादा देर तक रह सकता है, लेकिन गर्मी में वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है. अब क्वेश्चन 4. When food gets spoiled in your house, what you do with it? कहते हैं कि अगर आपके घर में जो कोई भी गुज़ा होगा वो ख़राब हो जाएगा तो आप क्या करोगे? हाँ, इसका आंसर है we throw the spoiled food in the garbage bin. हम क्या करेंगे, हम किस में इसको फेंकेंगे? उस गुज़ा को जो ख़राब होगा उसको किस में फेंकेंगे? यानी डस्टबिन, यानी गार्बेज में, बिन में. हाँ प्यारे. अब है यहाँ बाजी रिटर्न द ब्रेड. जो बाजी है उसने जो ब्रेड था, जो रोटी थी, उसने वो वापस की. लुक एट द पिक्चर. जो पिक्चर है इसको देखो आप. द ब्रेड की ब्रेड पॉकेट है हियर एंड गेस वाई बाजी रिटर्न इट. कहते हैं इस आप इसको गेस लगाओ कि बाजी ने इसको क्यों वापस किया. हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड. क्या उसने दरियाफ्त किया कि ये जो ब्रेड है, जो रोटी है, ये ख़राब हो गई है. इसका आंसर है बाजी may have found that the expiry date of the bread has lapsed. बाजी ने इस पे देखा कि जो एक्सपायरी डेट है इस ब्रेड पे वो क्या है, लैप्स, यानी वो ज़्यादा है. She may have observed black velvety spot on the bread. यानी उसने ऑन स्पॉट उस पर देखा जो एक्सपायरी डेट था वो नहीं था, यानी वो एक्सपायर हुआ था. हाँ प्यारे बच्चों, अब है यहाँ फाइंड आउट. फाइंड आउट करने ही. लुक केयरफुली एट 2-3 पार्ट्स ऑफ फूड आइटम्स. पहला है व्हाट कैन वी नाउ. फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पॉकेट. व्हाट कैन वी नाउ हम कैसे, फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पॉकेट. जो पॉकेट होता है, कोई भी पॉकेट होता है, बिस्किट पॉकेट होगा या चॉकलेट होता है या और कोई भी दाल होगी या कुछ भी होगा, हाँ, तो उस पे व्हाट इज़ रिटन ऑन द पॉकेट क्या लिखा होता है. द फूड पॉकेट्स कैन गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. जो फूड पॉकेट होता है उस पे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन होती है. क्या क्या है, एक तो प्राइस होता है, उसको कीमत होता है. वेट यानी वज़न भी होता है उस पर. मिसाल के तौर पर कोई बिस्किट का डब्बा होता है 5 रुपया, उस पर जो प्राइस होता है 5 रुपया, यानी 5 रुपये उस पर प्राइस होता है. वेट यानी जो वेट होता है 50 ग्राम्स होता है. डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कब बना है वो डेट होगा. डेट ऑफ एक्सपायरी एंड इंग्रेडिएंट्स, यानी एक्सपायर कब होता है, हाँ, यानी उसका जो डेट है वो कब ख़त्म होता है, वो भी इस पॉकेट पे होता है. हाँ प्यारे बच्चों, अब है इसका दूसरा. व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट. जब आप कुछ भी खरीदते हो, कहाँ पे, मार्केट नहीं, बाज़ार में. व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पॉकेट. आप क्या देखते हैं उस पॉकेट पे, देखते हैं. हाँ, इसका आंसर है आई चेक फॉर डेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी. हम उस पर क्या देखते हैं, एक उस पर कौन सा डेट देखते हैं, मैन्युफैक्चर कब बना है और ये कब
एक्सपायर हो जाता है। आई ऑल्सो चेक फॉर प्राइस एंड वेट। हम इस पे ये भी देखते हैं कि इसका जो प्राइस है वो कितना है, 5 रुपये है या 10 है या 20 है या कितना है, और साथ ही हम इसको वज़न भी देखते हैं, ये कितना वज़न है, इसका वज़न कितना है, यानी वेट कितना है। हम बच्चों ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन। इसका नाम था मैंगोज़ राउंड द ईयर। हम बच्चों अब ये जो क्वेश्चन हैं अब ये ख़त्म हुए हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे और देखने के साथ साथ आप इन क्वेश्चनों को अपने कॉपी पर भी लिखोगे। शुक्रिया प्यारे बच्चों।